बनभूमि समाचार पक्षर स्वागत। आज खबर रे देखिबा धनी जिलार गरीब कथा। खनि खादान अंचल रे कौन रही लोकों समस्या। सर्वाधिक राजस्व प्रदानकारी जिला भावे परिगणित केन्दुझर जिलार रत्नभंडार बोलाउथिबा जोड़ाबड़ीबिल खनि अंचल रे विकासर चित्र बड़ विचित्र। विस्मयकर मने हुए खनि पार्श्ववर्ती गाँ विकासर दृश्य। विकास नाम केवल विनाश हेउथिबा नै बुद्धिजीवी महलरे बड़ आलोच्य विषय होइछि। एठारे खनि खादान पाई लोके चाषबास हराइले, भिटामाटी हराई भाग्य गुआदरी एबे पड़ी रहिचंती। एठारे सेहीपरि बड़बिल सोआबाली ठारे सुमृत मेटालिक्स प्लांट प्रतिष्ठा निमंते कंपानी को 5 एकर जमी देई मासिक मात्र 500 टंकार संतुष्ट हेबाकू पड़ुछि बोली गाँव जने विधवा महिला अभियोग करछन। केते एकर जगह नला कंपनी 10 एकर ताकर 5 एकर हमर 5 एकर 10 एकर जगह नै छै की दउछ तुमको जगह नै की 500 टका दउ। अनुरूप भावे आसंतु शुणिबा कौन कहउछंती बलानी सेल पुष्यग्राम पाचेरी हाटिंग रो विधवा महिला। पट्टा नहीं बापा, पट्टा नहीं। हाँ पट्टा पत्र नहीं। खनि खादान रे एबे हाई टेक्नोलोजी मेसिन रो बहुल व्यवहार फल रे श्रमजीवी माने बेकारी होई पड़िछंती। एठारे कामधंदा न पाई दुर्विसह जीवन बिताउछंती। से माने राशन कार्ड नाही कि भत्ता मिलुनी, मिलिले खाउछु न मिलिले नाही। एभली दुर्दिन रे काळतिपात करुथिबा नै टंटो रास्ता रे मंगला इंडस्ट्रीज पाख हाटिंग रे निसहाय वृद्ध बुधा माने अभियोग करछि। केई भी नहीं, जमींदारी भी नहीं, सही रेशन कार्ड भी नहीं, भत्ता भी नहीं। कौन असुविधा खाइबार पीबार घर दुआर सब जमींदारी भी नहीं। सही बढ़िया खाऊचे नहीं हेले नहीं, चाउल भी मिलते नहीं। केमती सही मेसरू आनी दउचन सही भात खाऊचे। जमीन है सही आर्टिंग तो अच्छे घर बने करे मारी को। एपरिकी महिला माने जंगलरू जालकाठ संग्रह करी जीविका निर्वाह करुथिबा परिलक्षित होइछि। तेबे 1925 मसीहा ठारू प्राय 100 वर्ष हेबो गोटे परे गोटे एपरि शताधिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कंपानी खनिज द्रव्य उत्तोलन और परिवहन लगी आहुत परिवेश मंजूरी जनशुणाणी शर्त खिलाफ जोगु खनि अंचल दुर्दशा आज द्विगुणित होइथिबा नै अभियोग हुए। फल आज रास्ताघाट, पानीय जल, शिक्षा, स्वास्थ्य भली सर्वनिम्न मौलिक सुविधारू वंचित खनि अंचलवासी दुर्विसह जीवन बिताउछंती। एठारे सेहीपरि कलकारखाना धूली धुआं जनजीवन होइछि अस्तव्यस्त। चारण भूमि अभावरू जीवजंतु चरा न पाई हेउछंती प्रभावित। एपरिकी शिशुसुलभ जीवन होइछि असुरक्षित। कारखानारू निर्गत कला धुआं परिवेश प्रदूषण मात्रा दिनकू दिन वृद्धि पाउथिबा नै अभियोग करछंती स्थानीय। धूड़ी तो बहुत धूड़ी पूरा कला डस्ट, पूरा पानी भी दौ नहीं किछि आउ किछि असुविधा ले पानी बाड़ी पाई गले भी किछि नहीं दौ नहीं, एम्बुलेंस भी दौ नहीं। धुआ बहुत पूरा देखंतु ना गछ फछ पूरा कला जाउ खाई हो नहीं एते। तेबे खनि अंचल समस्या नै कोन कहउछंती काराकुला गाँव वृद्धा। आसंतु शुणिबा तांको दुख कथा। काम नहीं सन खन किस कर बुहाइया हाइया बहुत वर्ष है टे मोर सासु मरती, मोर ससुर मरती, ना मोर नाना ससुर मरी रे 30 वर्ष हेबो। एटी खनि खादान होची आपनकर कोन सुविधा हैची? किछि सुविधा नहीं है ना को पानी दो सही गाड़ी रे टिके पानी दे नाइले पानी तो हमके मिलोई नहीं। नालरो बहुत नुआ गरे सही हटा सोनाट सही सोन सुना दियो ना सता खने मोर स्वामी तो मरी गला पड़े सही सुना दियो सही गारे नाइले काठ पत्र बिकु छुआ का तो संतान
ଏଠି କ'ଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୋଉଠି କାମ ମିଳୁନି ମାଇନ୍ସରେ? ନାଇଁ ତା ବାପା କାମ କରୁଥିଲା ଶାଗ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପଇସା ବି ଆମେ ଉଠେଇଲୁ। ସେହିପରି ବୋଲାଣି ସେଲ୍ ଖଣି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମୁର୍ଗାମୁଣ୍ଡା ବୋଲାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବୋଲାଣି ସେଲ୍ କିରବୁରୁ ସେଲ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେଲ୍ ଆମର ଫେରିଫେରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଏମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ କାମ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମୌଖିକରେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି କାମ କରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ମାନେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ୁଆମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଛି, ଚାଷୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ବି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ବିକାଶ ନାଁରେ କେବଳ ବିନାଶ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ବିନାଶ ହେବା ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି ଦେଶରେ ବି, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଏମାନେ କୋଟିପତି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଚାଷୀ ମୂଲ୍ୟ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ମାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତ ଅଧିକ ଲୋକ ବଚିଗଲେ। ଆଉ ମାଇନ୍ସରେ କିଏ କାମ କରୁଛି? କେତେଜଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ହାତରେ କାମ, ଯେଉଁ ଇଏରେ ହାତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ସିଲଜଳାରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଟା ହାତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ରୁମ୍ଟା ପାଖରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କଣା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା କରିବେ ସେଟା ମାଟିରେ ବି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି, ମାଲର ବି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳର ସୁବିଧାଟା ଆଜିକାଲି ସୁବିଧା ନୁହେଁ। ବେଳେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା, ତାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମାଇନ୍ସ ଗାତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଖାଦାନ ଖଣି ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ହାତରେ କାମ ଚାଲୁଥିଲା। ରକମ ସୁବିଧା ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ମେସିନ୍ କାମ ହେଲା। ମେସିନାରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କାହାର ନଷ୍ଟ ହେଲା, କାହାର କ୍ଷତି ହେଲା, ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ହେଲେ ହେଲା। ଦାନ୍ତ ବଢ଼ିବ ନା, ଖଣିକ ଦାନ୍ତ ମେସିନ୍ରେ ହିଁ କରିବେ ନା। ଆଉ ତ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ତ ଲୋକ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆହୁରି ବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣି ଖାଦାନ ଥିବ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିବ। ବିନାଶ ହେଉଛି, ବିନାଶ ଆହୁରି ହେବ। ସରକାର ଯାହା କରୁଛି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ବି ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଉପାୟ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଖବର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ କି ପଦେ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଏୟା କରିବାନି, ସେୟା କରିବାନି, କାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଉଛି? ଚାଷ ବିଲକୁଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାଇନ୍ସ ଏରିଆରେ। ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ।